салом алайкум мардалу салом ба ҳама подписчикони канали Элон Тиҷи бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастем. Бародар азиз, пешаи видео чӣ дастам шумо расонам. Я Opel хеҷбеки фурӯшӣ аст, солаш 92 сол. 1.6 мотораш, газ бензина, нархш 22000 сомон. Номериш адор рекламадагӣ, марҳамат муроҷиат кунед. Ай ноҳияи Ёгона бародар азиз. Мотор жанав кайге бародар азиз, беҳтарин хеҷбек. Кайха занг зада кам кати муомила кунед. Бародар азиз, нашоти видео чӣ гуфтан? Имрӯза навори беҳтарин ай мошин бозор Қонтепа. Як навор Мерседес мебошад. Беҳтарин Мерседесҳой. Бародар азиз, ай шумо чӣ хоҳиш мекунед? Ҳамин видеоморо 1000 лайк кунед. Ман чанд бора такрор кардам бародар азиз ки ҳамин видеоморо 1000 лайк кунед. бо хоҳиш мекунам бародар азиз, ҳам лайк мони хинаста лайк биза, дар комментар чӣ мошин махла ҳатман бинавис. Раҳмат ки бо мо ҳастед. Ин қадар аст ки ташаккур зиёд бор дигар. Тамошои хубро азиз, пешаи навора сар кардан як компания хубо ба шумо тавсия метавам. Грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. Нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. 6 та номеро шамондагим, ин номеро имо, вайбер, ватсап дора. 2 та номерои Тоҷикистон шам ҳастай. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳромай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. Bardaros solış 98 sol. Yakaş dua yapıyormuş. Sürüşmüş benzini xoli. Uca taynovka to moy fevrali. Az dana şahane hava bagir. Bardaro peşe video tamaşa kadan ama like yapıza. Ve tayin Mercedes'e. Номераш 70 0 Яка? Гуфтем коробка шафтама 4 пакет. Красане дора колка дизайн 446 пурага гаштага. Люк дора. Люк школ накна ака? Люк школ накна? Адреса бардoro. Элегант бардoro. Бардoro бензин холи расход шкала ка. Да, мотор масана мехрам. Мотор масана мехрам. Нарх шакаҷо. Номераш кати? 75 та номераш кати, ҳа? Алиши дора ка гомош. Надора. Алиши надора бода номери телефон ака. 558 73 22 00. Занг заводро айна тагакам мусодош. Бардор солаш 98 сол. Ягаш объемаш сужваш газ бензин. Ужатош 1 сола. Можна нишана магиро. Ангиш. Кана бахташ норма. Як камеран яки кабут. Молодёжь айна. Ина газеш запаска дора. Акимат ина. Машин дар ҳолати иштиёқ қарор дорад. Ха? Чашиди бра? Айнам якам ай. Ҷа салом. Сахта назадем ишта. Дискош дават диско яхдиш бала. Ина дискош. Тара ақиба шушина. Сена ақиби до пазгаловни.
گفتیم 4 داره یک تا پاکت коробкаш механик классика бардору правекш 391,000 правекаштага кансане дора кор мекунам люкш кор мекуна ака люкш кор мекуна соз буда классика бардору мотор газ евро 4 расходш хела ака штяга мотор масала мехира нархш ака ҷон 58 алиши дора надора 58 тафтаса алиши надора номери телефон ака 905 10 13 13 زن زبادره نفتگه کم با سالمش همون کامونتی نداره زدگی پایگی پسیدگی نداره همه اختیم شد زنی اکرم کتی مملک مرسیدس بردارو سالش 96 سال عبیه میشه گشت سوشوش گاز بنزین وجود نداره ترانزیت بردارو زد نکامرش کار میکنه در یوتیوب از میکنم نماش چهارتا نمای بردارو داره وقت بشوشنای سینه وقت ویدیو پدرانه داره پیش رکتا پاکت коробкаш механик дисплей дора задни камера дора кор мекуна пробег 696 гаштаги نماتاش بردارو گازی بچور موتور مثلا بخره از خودش ماشین نفتا نرخی چند تا بکا؟ نرخش اکی یه نمیدونم چی 5 6 میگم چند تاش میگم این نمرش قطعی نرخ شکل پردارو در روی اکران میمونه صاحبش بیاد مرسیدس بردارو سالش 98 سال ابیامش گشت سپورتا بردارو گشت ابیامش روزش گاز بنزین اونجا تا ماه دکابریه تا ماه دکابری اونجا داره دارش خودش شاید دمیش نهار نگیرم مالدار چای کبوت رفتیم نه کبوت حتما بخوریم در 4 دن همه رکتا پاکت عقیبش چنوی هم بدای استیلی عقیبش ده پادگرانه ای پیش رکتا پاکت ای عقیب چنوی коробкаш механик خیلی گفتیم 4 تا رکتا پاکت ایر باگ دارم 291,000 پرابه گشتگی های لوکینا دارم آتش بادارو گازی برد کجا از خودی چی باشه؟ از خود همون دادم رفتم 80 کیلومتر گاز موتور مثلا مخرم نرخش کجا؟ نرخش 50,000 شانسی علیشی داره اگه مشکلی علیشی میشه اگه مشکلی 50,000 سوادارو علیشی نمیشه نمره تلفن اکا 931 49 30 زن بادارو اینا فتگه کار دو سالم شد اینا کارم چه زن یکم کسی مملک نه دو سالمش